Thank you for being with us in our Sembang Santai Technology Series number 3. Right, with the topic hari ini, how IoT can help to beat COVID-19, health and economic perspective. So I am Zura Zali, Business Development Director of Favorite, and I will be the moderator for this Santai discussion today. So welcome to some of our new members who just joined us, and let me introduce you to our outstanding panelists today. So we have here my boss, Favorite CEO, Dr. Mazlan Abbas, who is ranked top 10 in IoT Top 100 Influencers by Postskip 2017-2018. And our guest, Mr. Kamaruzzaman Jahidin, also known as KJ. Hello. Chairman, founder, principal consultant of PowerNote Solutions Sdn Bhd, and a lead author for the book and mobile apps of Transformasi Diri Menempuh Gelombang Revolusi Industry Powered. How are you guys doing today? Alhamdulillah. Okay, Great, very good. Alhamdulillah. Great. Okay. Before we start our discussion, I would just like to remind all of our members here that we will have, we'll be having a quiz towards the end of our 5 series. So we will give you some questions for you to answer, and the top 5 winners will receive KJ's book with his autograph at the end of the total series. So if you have missed the previous series, you can always check out our Facebook page later. Okay. Right. So let me just start. All of us know that COVID-19 crisis is actually a shared global challenge, and Malaysia is not alone in this battle, kan? So I mean, without us realizing, we have been in this MCO for over a month already, and we are still rather unsure when it will be lifted. So I nak tanya Dr. Mazlan dulu lah. How serious is the current COVID-19 situation ni, Doctor, around the world now? And why do you think technology is important to combat COVID-19? Please, Doctor. Okay, I think Zura, kita sembang kan? Sembang dalam bahasa Malaysia pun boleh kan? Boleh, kita tak kisah. Okay, I think saya nak ucapkan terima kasihlah kepada yang hadir ni. Tapi kita lihat banyak daripada kita punya webinar ni berkisar kepada kisah COVID-19, sebab inilah masanya yang kita melihat suasana yang tak pernah kita merasai. Mungkin seumur hidup inilah sekali kan, dan mungkin ada juga yang pernah merasa pada zaman SARS dulu kan, pada tahun 2002. Mungkin SARS tu tak merebak sampai sangat di Malaysia, dan kita ada MERS-CoV juga, tu ada satu kes lagi kan, antara salah satu pada coronavirus. Tapi COVID-19 ni mempunyai kesan yang agak besar dalam semua industri, saya rasa kan. So dalam industri seperti kita nak tengok perspektif dalam dua industri, dalam industri healthcare dan secara keseluruhannya secara ekonomi lah, itu adalah tajuk kita pada petang ini. Dan kalau kita lihat dalam kesan berapa seriusnya dalam kes macam kesihatan ni, malangnya selalunya kalau kita lihat kesihatan tu sendiri, kita hanya kita melihat benda ni begitu penting apabila benda tu dah berlaku sesuatu yang agak impact pada kita lah, memberi kesan yang pada kita. Dia seperti juga macam insurans dengan security kan. Kalau kita tengok pun, kalau orang insurans datang jumpa kita pun, kita tak nak, kecuali bila berlaku sesuatu kita rasakan insurans tu penting. Dan kalau kita tengok security pun sama juga. Security tu tak penting kalau kita buat IT ya. Security tak penting unless bila kita punya network tu dah kena hack down, baru kita rasa security tu penting. Cost dia dah beratus ribu, juta ringgit yang kerugian disebabkan people dapat hack sistem tu. Itu dalam security IT. Dalam security macam kes kita punya keselamatan di Malaysia ni, defense pun kita rasakan kalau kita tak dalam masa aman, kita rasakan benda ni sesuatu yang tidak penting sangat untuk priority, dan mungkin bajet yang kita bagi masa aman mungkin tak sehebat. Tapi ada orang, mungkin negara-negara mereka mementingkan keselamatan walaupun di masa aman. Bila berlaku perang barulah kita tahu kapal terbang boleh terbang atau tak, kapal yang boleh kapal selam boleh selam atau tidak. Itu barulah kita tahu dalam masa suasana gitu. Jadi healthcare ni agak serius bila kalau kita tidak kata orang tu tidak membuat perancangan yang terlebih awal, bajet yang diperuntukkan. Sebab kadang-kadang
dalam healthcare system ni kita ada dua, dalam healthcare ni ada dua, satu untuk perubatan, satu lagi untuk operasi. Jadi dalam untuk perubatan mungkin lebih penting daripada operasi sebab perubatan ni untuk, tapi itu lebih kepada preventif bila dah berlaku. Tapi kalau operasinya digunakan dengan IT dan sebagainya, mungkin memudahkan kita lagi dalam menjimatkan obat dan sebagainya kan. Dalam bentuk ekonomi pula, kalau kita lihat kesan yang paling serius ialah negara-negara yang selalunya tidak menggunakan teknologi ialah yang negara yang menggunakan manual. Ini apa yang berlaku apabila kita berhadapan dengan social distancing. Social distancing ni berlaku mengakibatkan kita tidak dapat bertemu muka dan kita selalunya akan terpaksa bergantung pada teknologi seperti Zoom ni lah, video conferencing kan. Hari-hari kita boleh buat video conferencing, tapi apa yang jadi kalau berlaku pada tempat-tempat ataupun organisasi ataupun individu yang duduk di rumah dan sebagainya tidak mempunyai kelengkapan yang elok lah, yang sesuai. Dan kalau kita tengok pun dalam kes ekonomi kita kadang-kadang terlalu bergantung kepada pihak luar in term of supply chain. Apa yang berlaku masa sekarang ini, supply chain akan tergugat. Dan bila supply chain tergugat, kalau kita bergantung pada negara China untuk memberi barang, untuk membuat barang, membangunkan sesuatu device dan sebagainya, kita tak terpaksa menunggu mereka. Jadi ini akan mengakibatkan kesan kepada ekonomi kita. Kita pun tak boleh bergerak. Dan walaupun negara kita mungkin sudah bebas COVID, mungkin negara lain yang kita masih bergantung pada supply chain dia masih lagi tergugat juga. Jadi kita masih tak lengkap. Jadi, tak secure. Jadi kita kalau ada pun ekosistem kita di Malaysia, sepatutnya kita punya ekosistem yang lebih kondusif, yang boleh berkolaborasi, bekerjasama dan sebagainya. Bukan kita saja yang boleh membuat sesuatu benda tu, kita terpaksa bergantung dengan pihak partner kita dan sebagainya kan. Jangan semua nak bolot. Jadi kita terpaksa bergantung dengan solution orang lain juga untuk melengkapkan sesuatu. Dan kalau kita lihat negara yang terlalu bergantung pada kais pagi makan pagi sort of thing kan. Jadi mereka tidak ada satu produk yang ataupun services yang boleh berterusan. Kais pagi makan pagi ni bila lockdown ni PKP, mereka terus dia punya periuk nasi dia tergugat. Ini kesan yang amat besar. Jadi kalau kita lihat lagi satu yang akhirnya saya tengok kalau kes macam cost cutting yang berlaku pada syarikat-syarikat yang besar, lagi besar mereka tergugat dalam kes ekonomi ni sebab operasinya kos dia sentiasa berjalan, sewa dan sebagainya masih paksa bayar gaji dan sebagainya mungkin sentiasa berjalan. Jadi apakah cara mereka untuk mengurangkan kos? Ialah cara mungkin kos operasi terpaksa dikurangkan. Mungkin pekerja dan sebagainya gaji dipotong. Ini pun yang besar lah, saya rasa impact dia amat besar. Jadi macam industri pelancongan pun kita akan lihat banyak tergugat. Industri pelancongan, industri ini adalah industri yang kalau kita lihat yang macam Gojek kat dekat Indonesia. motor kan. Naik motor dekat Yes. macam kita mungkin kereta, mungkin pada dia motor. Tapi sebabkan social distancing ni, mereka tak boleh mereka tak boleh membawa pelanggan, pemboceng sebab dia tak boleh duduk rapat. Jadi mereka lagi-lagi tergugat. So kalau kes-kes macam ni kita kena terpaksa bertukar arah, pivot, melihatkan apakah perkhidmatan atau teknologi yang telah kita bangunkan ni untuk menyesuaikan diri kita dalam kita panggil norma-norma baru lah. Dari in term of technology wise nanti saya akan cerita lebih lanjut lah apa teknologi yang kita boleh kita bagi peluang lah pada KJ. Yes, we would like to know what's KJ's also on this, how serious it is this current COVID-19 situation ni and kenapa teknologi ni sangat important to combat COVID-19. Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar? Assalamualaikum. Jadi saya pernah berkebun. Malam duk cerita pasal That's very good. Pasal food security lah. Jadi tengah berkebun. Balik kebun kat sini je tak jauh. Tak jauh Okey. Tak jauh, dekat je. Okey, cerita pasal health ni. Health ni dia sambung lah, dia sama safety and health. Kalau kita
kita bekerja ni, kita ada AFSA, Educational Safety and Health kan. So berdua ni dia bersangkut paut. So bila jatuhnya COVID-19, dia jatuh kepada health. Okay, bila dia jatuh kepada health yang related dengan ni adalah pada manusia. Dan kita tahu manusia ni adalah aset ataupun pekerja adalah aset pada semua syarikat. Okay. Kalau aset ni tidak boleh dikembangkan, dijadikan dalam bentuk profit tu, jadi kita akan mendapat kerugian lah. So health ni sangat-sangat penting. Cuma macam doktor cakap tadi, ramai yang orang macam tak ambil endah pasal health ni. Bila berlaku kejadian barulah nak ambil health. Jadi take it for granted yes. So benda ni dia bukan macam insurans lah. Tak ada insurans kita beli kereta. Apa nak beli kereta mahal insurans kan? Bukan accident pun. Kita cakap bukan accident, tapi benda tu unpredictable. Betul lah. So jadi dengan secara tak langsung sebenarnya pada saya impact sangat-sangat besar lah. Macam 2 hari lepas tu kita dah cakap, kita dah beritahu kalau satu hari Malaysia tak jalan, kita lost 1 billion ringgit. Betul tak? Ni kita lost banyak lagi kan. So how to recover? How to recover is one thing, and how to recover fast is another thing. Okay. How to recover fast is with the help of technology. Kita tak boleh lagi rely kepada 100% kepada human. Tak boleh rely 100% kepada ni sebab banyak kes-kes yang berlaku sekarang ni, human tends to make mistake. Human tends to make error banyak. Jadi kita sekarang ni dalam keadaan kita nak meningkat naik ni ataupun kita nak climbing back the wall ataupun the ladder ni, kita kena harus berhati-hati. Dan di mana kalau ikutkan teknologi yang banyak membantu kita sekarang ni, saya bagi 3. Dia alert, dia predict dan dia prevent. So nanti kita akan ulas lagi lah A, P, P ni. Right. So back to you, Zura. Okay, cool, no problem. Right, so the thing that Dr. Mazlan, do you mind to explain on how do you use technology such as IoT or any other technologies to combat COVID-19? Will IoT show its strength in this COVID-19 crisis, perhaps, Doctor? Kalau nak ada, kita tak boleh cakap IoT sajalah. COVID-19. COVID-19, yeah. There are many barriers, ada teknologi lah. Banyak juga teknologi yang ada. Yang sekarang ada ni sebenarnya boleh memerangi COVID-19. Saya sebagai contoh, sebelum kita masuk kepada IoT tu, selalu yang kita lihat di negara China tu sebagai contoh yang paling baik lah. Sebab mereka yang menghadapi perang dulu, berperang dengan COVID ni. Dan mereka menggunakan teknologi seperti robots. Robots digunakan untuk sama ada menghantar barang, perubatan ataupun memantau ataupun membuat pembersihan disinfektan lah semua dalam hospital dan sebagainya. Tapi yang kelebihan macam negara China ni, dia sebab saya cakap tadi, kelemahan kita dalam ekosistem ni apabila kita tidak boleh membina tak lengkap, supply chain kita tak lengkap. Tapi macam dekat negara China, saya lihat ada satu dokumentari ni, dia dekat satu bangunan yang besar dan dia boleh buat robot dalam masa 2 minggu saja. Begitu cepat. Dia boleh design, dia boleh buat molding, dia boleh buat elektronik, semua bahannya ada kat situ dan boleh hasilkan sesuatu yang betul customized dalam masa 2 minggu. Jadi kalau kita nak melawan COVID-19 ni, sebab COVID-19 ni kalau perangnya lama mungkin kita sempat nak buat je, tapi kalau perangnya hanya setakat 6 bulan, kita barang pun tak siap lagi. Jadi itu saya risau juga. Kalau kita nak buat suatu senjata tu mesti ada, ataupun alat untuk membuat senjata atau teknologi ni mesti ada. Itu sebab kalau kita lihat di Malaysia ni lebih kepada software lah, application. Itu yang lebih cepat kita bangunkan. Tapi in term of infrastructure, hardware dan sebagainya, mungkin kita tak kesempatan untuk membina. Sebab orang yang pergi perang, dia takkan nak sempat nak buat kereta tebal, dia nak buat kapal terbang dia. Jadi dia kena invest something before that. Jadi negara China ni, kalau dia tak invest pun, tapi dia punya komponen, supply chain semua ada, lengkap. Jadi dia boleh buat robotik pula dia boleh buat, dan dia boleh ada kamera, dan dia boleh pantau dari jauh-jauh, dia boleh ada sound lah, dia ada alarm.
Dan kita pun gunakan juga. Tapi tak semestinya kita guna tu kita punya teknologi, ada juga, tapi ada juga kita beli juga daripada luar kan. Jadi tak semua yang kita buat. Tapi tak apalah kalau kita beli daripada luar, kalau supply chain yang ada, kita masih boleh melawan COVID ini. Dan kalau kita lihat macam macam case apa ni, IoT, macam IoT, macam mana IoT digunakan. Kita dulu ada contoh, saya bagi macam Rakib dulu kan. Rakib adalah satu aplikasi perkhidmatan yang kita menggunakan jam. Jadi kita ada health parameters. Kita boleh memantau kesihatan orang tu dari jarak jauh. Jadi tanpa kita dekat dengan dia, sekarang pun saya tengok ada jam yang ada temperature. Kita boleh measure temperature. So kalau ada temperature, tak payahlah nak buat regular updates using manual. Kadang-kadang dia kena call, kena update, pakai kertas sebagainya. Sekarang dia pakai jam. Monitoring dia every day very easily. Blood pressure dia boleh buat. Jadi itu salah satu cara, dan kita tengok robot pun digunakan untuk menjaga orang-orang tua yang kat rumah ataupun digunakan video conferencing. Sebab dalam kes ini kita lihat bila berlaku COVID ni kita terpisah. Ibu bapa kita yang duduk di jarak jauh, kita di sini, dan mereka kadang tak ada communication, perhubungan. Jadi mereka rasa sunyi dan sebagainya. So cara macam ini kita akan rasa lebih dekat. Dahulu memang susah. Kita nak buat call pun susah, kena keluar, kita kena buat panggilan. Mungkin di rumah kita ada buat panggilan. Sekarang kita dah ada video conference. Rasa dekat. Kalau orang tu, ibu bapa kita di overseas pun kita rasa macam dekat je. Itu teknologi yang kita gunakan. Tapi kalau kita tengok dalam kesan ekonomi pula, kalau kita nak buat teknologi macam ini, kita memerlukan infrastruktur yang lengkap juga. Macam saya katakan tadi, bukan setakat ekosistem, tapi rangkaian network tu mesti ada. Jadi daripada rangkaian yang rendah atau high speed and low speed tu mesti ada. Adakah ini sudah ada di semua di strata Malaysia lah katakan kemungkinan ada juga. Itu sebab kerajaan lebih mementingkan kepada high speed broadband. Bila kita tekan pada high speed broadband, dulu kita tak tekankan kita rasa macam 2 megabit tu dah bagus dah, sebenarnya tak cukup. Dia kena up to 4, 5 or beyond megabit, because the moment you reach 5 megabit and above, conferencing video is the best application. Application video baru start boleh dipakai apabila kita dah sampai macam 5 megabit. Itu very smooth. That's why government tu very serious in term of upgrading the infrastructure untuk benda macam ni. Jadi kalau daripada macam IoT kita nak buat, kalau IoT nak buat, coverage tu dah ada tidak? So macam narrowband IoT, teknologi macam Sigfox, LoRa ni, adakah? Tapi kita masih lagi ketandusan network-network yang seperti inilah. Kita masih bergantung pada macam 2G network. Tapi 2G network masih lagi nak dekat obsolete pun, dia nak diobsoletekan. So kita masih gunakan 3G. Mungkin cost dia agak mahal sebab SIM card, cost dia agak still expensive, RM8, RM10, RM15 sebulan. Dan kalau kita boleh kurangkan cost yang macam RM8, RM10 tu untuk setahun lagi baik daripada sebulan kan. Jadi cost tu kena agak penting juga lah. Jadi kalau kita nak bergerak ke depan, kita kena lihat juga bahawa tahap pemikiran, tahap adoption rate kita mesti agak tinggi. Kita tak nak nanti bila kita sediakan infrastruktur IoT solution, masih ramai lagi tidak menggunakannya. Jadi mindset kita kena berubah. Kita lihat bahawa macam millennials, the current millennials, the alpha generation yang tak lahir di tahun 2000, 2010 ni, mereka dah lahir dalam digital. Kita macam baby boomer, macam KJ, macam saya, lebih kurang macam itulah kan. KJ, Gen X. Aku je. Dulu maybe millennial ke kan. Ya, right. So, Wow. orang ini dia ada dua. Baby boomers young generation. Baby boomers young generation. Baby boomers young generation. The baby boomers, tapi the younger generation of baby boomers. Mereka ni kenalah berubah juga sebab ni semua teknologi. Kita kena pakai application. Kita tak boleh masih guna pen and paper kan. Dia nak type pakai keyboard masih terkial-kial. Jadi dia punya penggunaan tu. Jadi adoption rate kena cepat juga sebab kita tahu kita dah ready infrastructure, penggunaan tu still very low lah. So IoT ni can be implemented in many forms lah. Macam saya cakap tadi, asset tu kita kena tengok. Kalau asset yang paling penting,
itulah kesihatan is the asset, dan kita monitor asset kita. Dengan apa cara? Macam cara kita boleh buat lah. Dengan menggunakan wearable, kita gunakan body adenoma, pakai baju pun ada. Baju, kasut dan sebagainya. Itu it's all about the health, monitoring of the health. Platform tu kita boleh pakai mana-mana platform. Favorite pun ada platform sendiri ya. Yes. Okay. So anyway, KJ, how would you use IoT or any other technologies to beat COVID-19 in your opinion? Oh, okay. Kalau kita tengok banyak Malaysia pun dia dah keluar banyak aset-aset dia yang mana dia simpan dulu kan. Kita pun tak tahu kan, alih-alih dia keluar je. So one of the thing is facial cover tu kan, protector kan. So we use 3D printer. Kita guna 3D printer. Kalau kita nak hantar kilang nak kena buat mold. Nak buat mold tunggu berapa lama pula, kilang pun tak operate. So with this technology yang kita guna, dia panggil dalam IR 4.0, dia panggil additive manufacturing. Which is 3D printer lah. So design pun dah siap, orang share dekat cloud ataupun dekat Google, you just download and then run the show, and then the speed is faster rather than kita kena tunggu mall, kena tunggu ni, dah lambat kan. So that's why dalam saya punya penama ni tagline dia kata speed is the new currency for business. Alamak. KJ, sangkup lah KJ. I tak dapat tangkap tadi, dia kata apa, speed is the new currency for what? Iaitu kita tak dapat tangkap. Yeah. Okay. KJ sangkup tu dia freeze himself. Kalau lebih you kena ni that's one of the thing yang Zura I mentioned to you just now. You're talking about the connection just now. The infrastructure. So if the infrastructure is infrastructure ready, that we have enough bandwidth. KJ, itulah yang cakap tadi, the infrastructure. Kalau network kita bandwidth, you have been freeze. Ini dah berlaku. Kita akan keras. Okay, dapat tak saya punya slide? No. Belum lagi. You kena. Okay, kejap. Actually, we missed the one that you said. What speed is the new currency of something? Oh, okay. I just want to share. My tagline is speed is the new currency for business. Okay, right. So kalau kita lambat, macam tadi saya bagi tahu contoh yang face cover tu kan. Kalau kita nak tunggu mall, nak tunggu manufacturing jalan, saya rasa ramai yang akan berjangkit. Jadi bila kita gunakan teknologi Industry 4.0, which is called 3D printer, or dalam kelompok dia panggil additive manufacturing, benda tu cepat buat. Ambil design daripada cloud ataupun daripada internet, print, mop, dah boleh deliver. Less than 24 hours dah boleh deliver dah. So banyak yang ada, I think saya sendiri pun ada 3D printer. I bought it lama dah kot, dah berapa tahun saya pakai 3D printer. Tapi ada daripada college, universiti, individu yang bergabung tenaga buat benda ni. So that's how we see how fast is the technology to achieve to combat this COVID-19. That's one thing. So bila kita pasal IoT ni, dapat slide saya? Dapat tengok slide? Ada. Yeah. Right. So we discuss pasal advantage of IoT dalam healthcare ni, dia ada banyak. Dia boleh bagi less expensive punya cost. Ini ramai yang orang tak sedar. Dia boleh bagi better treatment of the result, dia boleh bagi better disease control. So bila kita pasal better disease control ni, kita akan share. Okay, kalau kita lihat di sini, Internet of Things, IoT. Tapi dalam kita Malaysia, kita nak combat Industry 4.0, nak kena combat COVID-19 pun, dia pakai IoT juga, which is inform, openness dan transparent. So apa yang di-inform? Through all the statistics, through Telegram, through Facebook, through berita, through everything ada kan? It's all technology. And part of them are IoT. Okay? They inform. Supaya apa? Supaya kita lebih berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau dulu kita dibenarkan keluar hanya seorang saja wakil keluarga. Tapi with this PKP4 ni, kita dibenarkan 2 orang pula. Tapi make sure 2 orang ni daripada kelompok yang sama. Rumah yang sama. Okay? Tak tahulah kalau siapa yang ada
keluarga yang nombor 1, nombor 2 tu tak tahu lagi. Whoops. Dia sembang-sembang tu kan. Okay. So kalau kita tengok statistik tu transparent. Dia menurun. Kalau tengok dekat sini dia dah kill off the flatten the curve kan, dia dah turun. Semalam pun tidur dekat seorang, kematian pun seorang, Perlis, Kelantan, Terengganu dah declare zone hijau. So slowly dia akan move lah. So to have this, we need technology. Okay. So that's why saya kata tadi IoT ni bukan saja IoT in terms of technical, tapi in terms of management, to manage and to combat the IoT, we call it informed, openness dan transparent. So we talk about openness ni pula, kerajaan sekarang ni bagi pula kita information, so kita pula reply what kind of control yang perlu diberi dalam nak combat COVID-19 ni. So dia open to the public to give opinion, to give suggestion. Kalau kata 1 meter ni jauh sangat, mungkin contoh dekatkan 0.7 meter contoh. So this kind of issues ni, with the help of technology, we can do a lot of things. Okay. Bukan saja IoT macam Dr. cakap tadi, tapi pada saya industri 4.0 helps a lot lah. You can see one after another being used in Malaysia to combat this COVID-19. Macam baru ni dekat hospital, tiba-tiba je pula ada robot dalam hospital. Wow. Sebelum ni tak pernah jumpa robot dalam hospital. Betul tak? Right, betul. You see the robot in the hospital. So all of a sudden, it's been used in the hospital. So maybe benda tu dah ada, cuma tak pakai. Because bila situation berlaku, baru nak pakai. So, pada saya, now the robot is being used in the hospital to become a new norm. Kan? A new norm. So, why not? After PKP pun pakai robot tu. Setidak-tidaknya, hantar barang, tengok temperature, apa benda semua kan. Macam saya dulu kes saya ingat tak dulu kes SARS? Yeah. So, I was one of the infected person. Oh my. Tapi tak infected lah sebenarnya. So saya naik flight ke Penang, and then depan saya tu budak yang suspect bawa balik dari US. Dia infected SARS. So saya duduk belakang dia. Tapi nasib baik saya tak duduk belakang dia masa tu Aisyah tak ada seat. Saya boleh pindah tempat lain pula. I see. Alright. Tapi my record says that I was sitting behind this girl. So ambulans pun datang kat rumah. Masa tu manually dia bagi kertas, dia datang satu van, lepas tu ambil temperature, temperature pun pakai tembak tu. Pakai yang Okay. Yang ni, yang apa? Bukan yang kat mulut lah, yang dekat the strip on the forehead kan, yeah. Okay. Yeah. Okay, dia tinggalkan saya, lepas tu dia kata, okay, you stay at home tu. Satu rumah lah, tak boleh buat apa. My daughter, my son, tu lah, saya pergi sekolah kan masa tu. Okay. So we have to record it manually. And then dia akan call every day, dia akan call every hour, every time tu ada macam 4 jam sekali dia akan call tanya temperature. So macam alamak kan. So dia lambat lah nak bertindak kan. With this kind of situation, at least we have used a lot of technologies. We use IoT, we use robots, we use we use data analytics, and we use a lot, which is good lah. So we hope that the numbers is going down and down and down. We hope that now is below 50. Kalau tengok PKP 3 ni 100 and below. PKP 2 tu 100 to 200. So we hope that PKP 4 ni to be like 50 gone down to below. Down to. We really hope so, inshallah. Hopefully lah. Hopefully. So we still have to need to keep a social distance. Okay, kita perlu juga ada social distance. Cuma kita kena lebih berhati-hati lah. So bila kita lebih berhati-hati, contoh macam kita pakai dispenser dekat mana ni, sanitizer dispenser dekat kedai, dekat apa kan, so dia letak tengah-tengah box tu, so seorang pergi tekan, betul tak? Yeah. Seorang tekan atas, so we never know who's actually the person yang tekan sebelum kita. So adakah dia infected dan sebagainya. So kenapa tak pakai sensor, kenapa tak pakai IoT? Dia letak tangan dekat situ, sensor pun Yeah. The liquid sound kita link. Lepas tu
the IoT will take the apa nama ni, the amounts of sanitizer. Jangan tunggu sanitizer base baru nak pergi apa nama ni, nak pergi refill kan. Betul. So this sanitizer when I come to the minimum almost minimum level, dia akan inform to the management to refill. So the total management of health has to be there with the help of technology. Make it smarter. Yes. We have to be smarter now to combat. Yes. So I guess the most obvious area would be the application of IoT technologies and services to the healthcare sector, right? So, then, if you mention about contact tracing, how do you ensure data of the individuals are protected? Macam mana nak make sure? Dr. Mazlan. Okay, let me share something about contact tracing ni. Okay. KJ dah stop sharing. Oh, betul boleh control. Boleh. So when we lawa gambar, takut tengok. Nampak slide ni? Yes, we saw. Buat raya bagus ni untuk COVID ni. So when we talk about contact tracing ni, kita terfikir bahawa macam mana IoT boleh membantunya lah. Jadi kami masa tu di February merasakan ada satu aplikasi yang pernah kami bina sebelum berlakunya krisis pandemik COVID-19 ni. Kita panggil aplikasi ni Discover sebenarnya. Okay. So Discover ni asal usulnya bila kita buat, asal usul Discover adalah untuk discover places. Discover places maknanya kita pelancong atau traveller yang melancong di sesuatu negara, mereka boleh travel dalam satu grup. Bila dia travel dalam grup tu, kita boleh memantau kedudukan grup masing-masing dalam satu grup, dan apabila sampai di tempat sesuatu, mereka ada mendapat satu notification lah sama ada tempat itu sesuai untuk tidak mereka atau tidak. So macam dalam kes kalau kita travel lah, macam pergi umrah dan haji, kalau kita dalam satu grup tu naik 2 bas, 3 bas, kadang-kadang kita tertinggal bas, dan bila tertinggal bas, orang yang tertinggal tu kita tak tahu, kita tak salah mengira ataupun kita tak kira, kita tak tahu ada kawan kita yang tertinggal di tempat lawatan tu lah, jadi tempat ziarah. Jadi kita akan merasa risau dan kita tak tahu di mana kedudukan mereka. Jadi dengan menggunakan aplikasi Discover ini, hanya adalah smartphone-nya app, kita boleh kesan mereka berada. Jadi kes ni pun boleh juga digunakan untuk kalau you dalam satu family group, bila you travel, you boleh tahu kedudukan anak-anak masa dalam satu theme park, mereka berada di mana. Jadi kita secara bebas lah, tak perlu berada dalam satu grup yang sama. Kita bagi mereka berjalan suka hati mereka. Jadi untuk yang traveller ni pula, untuk yang pelancong ni, kadang-kadang mereka akan bertanya di manakah tempat-tempat yang sesuai untuk mereka pergi. Dan bila mereka, kalau menggunakan Discover, dia akan hantar what we call advertisement. So dia kata, hey, there is such a very good event here that you can visit. So dia boleh datang ke tempat tu lah waktu-waktu sekian. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menggunakan aplikasi IoT. IoT sebab saya katakan dekat phone kita ni ada sensors, ada GPS, ada location. Jadi kita gunakan location ni, bila kita pergi ke mana-mana, kita akan dapat mengesan di mana mereka berada. Jadi ini secara ringkas. Secara ringkas kalau kita tengok nanti app ni, dia ada dashboard. Kita tahu di mana kedudukan kawan-kawan kita atau group atau family kita, dan kita boleh mengesan dia punya history. Saya nak contoh, saya nak bagi contoh dalam app ni. Okay, nampak Yes. Okay. Okay, yang bawah sebelah kanan tu dipanggil Discover tu. So Discover app ni, apa yang kita boleh buat, bila kita launch this app, kita kena dalam bentuk satu grup. Bila dalam grup ni kita kena minta permission lah. So dia punya privacy dia ialah kita mesti bagi permission hanya dalam grup saja yang akan melihat lokasi masing-masing. Orang di luar grup akan nampak. Kami di February pun tak akan tahu juga.
So dalam group ni kita kena buat invitation. So kita kata I would like to invite you in my group. So bila kata you dah create a group name, bagi contoh dalam group ni kita panggil discover. Selepas you create the group name, you akan invite member. So invite member nanti dia akan ada code lah, akan code di-generatekan untuk mereka joinkan group ini. Dan dalam group ni kita pun ada macam group management. So dalam group ni kita boleh buat group management. So dalam group management ni kita boleh tahulah, kita boleh assign dia sebagai admin, kita boleh keluarkan dia kalau kita rasa orang ni tak sesuai dalam group. Macam WhatsApp juga lah, kita boleh kick this person out. Okay. Yep. Ataupun kita buat permission sendiri. Permission ni maknanya lokasi itu kita boleh enable atau disable. Jadi ini menunjukkan privacy. Jadi tanpa bila kita disable, dia tak akan nampak kita punya lokasi lah waktu-waktu sekian. So sebagai contoh, ini grup yang kami dalam staff ni, katakan ini adalah family saya lah. So family saya berada di tempat-tempat yang berbeza dan kita kena pastikan bahawa mereka ni selamat. Sebagai contoh lah, saya dalam waktu PKP ni bergerak atau tak bergerak. Kalau bergerak kita nak tahu kedudukannya di mana. So kita kena lihat, macam dalam kes ni, ini saya bergerak lah ni. Ini saya bergerak. Ini waktu pagi tadi. Saya bergerak ke dalam kawasan taman ni dan kita akan lihat di mana lokasi itu berada. Okay. So dalam kes macam bila PKP ni berlaku dalam COVID-19 ni, kita merasakan kita nak buat satu contact tracing ataupun crowd tracing lah. Sekiranya berlaku sesuatu dalam kes ni positif, kita boleh melihat di mana orang tu berada. Jadi dalam kes ni kita boleh trace. Katakan dia kadang-kadang lupa di mana dia berada sebenarnya waktu tu. Hari itu dia pergi ke mana. So bila kita tahu dia pergi ke mall dan sebagainya, kita boleh bagi tahu kepada pihak yang bertanggungjawab dan dia boleh pergi ke tempat sana dan memastikan yang siapa yang berkontak dengannya. So dalam kes katakan dia boleh create satu group yang dipanggil private group lah, mana between pegawai kesihatan dia dengan dia. Supaya pegawai kesihatan sentiasa memantau pergerakan dia, di mana dia patut dia berada. Jadi untuk keselamatan masing-masing lah. So kalau dalam kes ini, tu sebab bila kita lihat benda ni pun, kita rasakan mungkin contact tracing ni boleh dikembangkan lagi. Itu kalau you lihat tadi ada gambar macam apa tu? Runner orang ni. This is actually kita nak buat untuk delivery services waktu PKP. So dalam waktu PKP ni kita selalu beli barang dan kita ada runner yang ambil barang kita dan menghantar barang tu ke rumah kan. Dan kadang-kadang kita merasakan kita pun tak tahu di mana runner kita berada. Dan dalam suasana macam ini kita merasakan apa kata kalau kita boleh memantau runner kita. So sebagai contoh lah. So bila penjual tu dia kata okey, saya nak hantar barang you dalam bulan puasa ni, okey saya dah hantar runner saya. Jadi pembeli tu akan tahu di mana runner saya. Runner tu akan sentiasa menghantar lokasinya sehingga sampailah di kawasan rumah dia. Jadi dengan cara ini dalam grupnya dia boleh lihat runner tu bila penghantaran sampai ke rumah. Jadi discover ini boleh digunakan dalam banyak situasi, sama ada dalam pelancongan, untuk family, untuk penghantaran barang, untuk employer dan employee tracking dan sebagainya pun boleh digunakan sebab dia lebih kepada satu kumpulan yang kita kata grup yang private lah. Dan tapi dalam contact tracing tadi Zura ada tanya saya mengenai apakah dia punya privacy-nya kan, sebab how to ensure data to protected. Sebab ini adalah satu perbincangan yang hangat diperkatakan mengenai contact tracing. Sebab kita memberi data kita, profil bukan setakat profil individual, tapi kita menghantar lokasi kita. Adakah ini breach the privacy of the individual. Jadi saya katakan depending on situation, dalam kes ini selalunya adalah dalam group. If you are within the family, it's your groupnya privacy. If you are within the pegawai kesihatan, it's your pegawai kesihatannya group. So it's not a breach of privacy. So dia bukan diberikan kepada orang ramai mana kedudukannya.
Jadi dia tak digunakan secara kata orang secara rambang dan secara meluas lah. So dia khas untuk penggunaan yang tertentu saja. Jadi penggunaan Discover ini berlainan dengan contract tracing yang kerajaan mungkin nak gunakan, mungkin dia pakai MyTrace ke dan Gerak Malaysia dan sebagainya. Itu mungkin cara lain. Ada yang menggunakan Bluetooth ya. Dia menggunakan Bluetooth, when you are near to a person, dia akan hantar messages tu mengatakan you are in touch with this person. Tetapi kalau dia tak bersama dengan orang tu, bila dia bergerak di tempat lain, kita tak tahu mereka berada di mana dan in touch dengan orang mana. Sebab tak semua yang pakai aplikasi ni akan menggunakan Bluetooth-nya dan menggunakan aplikasi itu. Kan? Jadi kita ni adalah sebagai sampingan ataupun alternatif ataupun can help lah to support the contact tracing ataupun location tracking. Right. So splendid, Dr. Matan. So I'm sure KJ can help to explain further on how can you ensure. Where's KJ now? KJ hilang lagi. Ya, tak apa. Yeah, because I think you might have some ideas as well on how nak ensure data of the individuals ni. Yeah, are you back? No. I think tak apa. I think just inilah secara ni. Tapi the important thing with this kind of app, kalau the government nak pakai, dia mesti enforce it to all people to use it. Kan? Yeah. It's a government punya app. If that's the case lah. Kalau maybe dia susah sikit sebab ada yang pakai, ada tak pakai, then it doesn't work that way. So dia kena something which is mandatory or something which is being enforced. You can enforce lah. Yeah. So KJ, yes, you're back. So dalam kes-kes ni banyaklah. I think different countries dia mengatakan ada negara ramai di antara mereka mungkin tak pakai smartphone pun. Jadi adakah teknologi ini boleh membantu mereka? Kan? Jadi ada yang mengatakan very strict. Dalam data-data ni tak boleh dikongsi. Maknanya data privacy is very strict. They can even share with other people. Dan dalam kes-kes macam ini agak sukar lah. Tapi sebenarnya dalam kes emergency banyak benda yang kita boleh benarkan. Benda yang tak benar boleh dibenarkan, memberi kebenaran. Permission. Yeah. So, kalau waktu-waktu biasa tu mungkin ada orang dah tak nak pakai lagi dah app ni kan. So we are still waiting KJ. KJ tak tahu dengar KJ? Because you are still connecting audio there. Yeah, itulah. Itulah that's what speed is the new currency. So where's the speed now? Now we really need the speed. So KJ? No? Okay. Still connecting. Alright. Okay. So I think he wants to say something but he can't. Okay, tak apa. Zura tanya apa benda lain. Okay, tak apa. I just ask you the next question, Doctor. You rasa what would be the impact other than health, right? So how do you see the economy in the future? Will it going to be public or will there be any light at the end of the tunnel? Kesan COVID-19 ni adalah agak besar sebenarnya. Pada mulanya, pada permulaan mungkin kita tidak merasa begitu terkesan. Tetapi selepas mungkin sebulan dah 2 bulan ni, kita dalam kes macam ini, kita melihat negara-negara lain juga terasa tekanan mereka dan akibat social distancing. Kita tidak ada vaksin, masih ada lagi, tak ada vaksin. The only way is only for social distancing. Jadi dia ada 2 cara je nak menghapuskan rantaian tu, Zura. Dia ada 2 cara. Satu, social distancing. Satu lagi mati. Satu lagi? Mati. So, orang ramai ni, dia ramai bila dah ramai benda ni. Dia bila orang ni note ni mati, dia tak boleh hantar kan. Terputus rangkaian. Itu yang berlaku dalam masa flu dululah tahun 2000 tahun 19 tak silap. So sebabkan ramai yang mati, flu tu, virus tu tak boleh merebak. Tapi kita bukan nak macam itu. So cara dia ialah kita kena menjarakkan diri. Jadi dalam kes macam ini yang mengakibatkan kita punya ekonomi tu tergugat sebab banyak benda yang kita tidak boleh lakukan. Dan ini walaupun ada there's a light at the end of the tunnel, mungkin
dia akan mengambil masa lah. Dia akan mengambil masa. So KJ Yeah, over online. Yeah. Hi KJ, can you hear us now? Oh, okay, no, okay. Okay, cool. Okay, I just want to go back to you just now. Just Okay. explain a bit further on how can you ensure data of the individuals are protected in terms of contact tracing. Oh, how can we ensure data? Basically, belum macam Dr. cakap tadi lah, this hour need ask for permission. Yes. Ask for permission to share your location dan sebagainya. Okay. So the data is being captured due to understanding on both parties. Okay. So kalau kita tengok macam Facebook pun, kalau kita tak log out the activity, dia akan tahu kita browse kat mana dalam kita punya laptop, because dia akan saya tahu. So kadang-kadang kita pergi kat Shopee kan, dan elok dalam page kita keluar Shopee punya iklan kan, because we don't log out the activity, because dia being captured. Ini bila kita tidak tahu penggunaan teknologi yang sepatutnya dan sebenarnya, di sini jadi macam risau, takut, cyber security dan sebagainya. So still again, saya kata the foundation and understanding of the technology is very crucial lah before we live further to the second stage lah. Okay, so setuju, security personal punya data tu has to be protected. Yes. So again, there is an regulation between the first party and the second party, and also the third party intermediary. Okay. So just want to share dengan you all. Izinkan saya share lagi, Doktor? Boleh. Sure. Tadi tertinggal lah. Apalah, speed slow sangat hari ni. Aduh. Okay, so dekat Malaysia ni kita dah ada banyak banyak macam kita dah buat. So macam ni UPM dia dah buat self-diagnose. Dia buat self-diagnose tu maksudnya dia gunakan mobile app. Dia scan the face and then dia self-diagnose lah. Temperature ke, tapi satu je kejujuran balik lah kan. Kalau budak tu tak jujur, orang tu tak jujur, instead of temperature dia berapa, 39 dia letaknya 32 apa, tak tahu lah. So okay, then secondly, kalau tengok dekat sini, we use camera yang ada temperature sensor, and then terus masuk, then dia boleh tengok face recognition as well. Okay, so macam polis dekat China ni dia tak pakai lah, dia letak je dekat kamera tepi spek dia kan, so dia jadi macam robot lah kan, dia tengok kiri kanan, dia tengok ada satu temperature tinggi kan, dia pergi tangkap orang tu. So this is how we have to prevent. Satu lagi kalau tengok dekat sini yang saya nak share, ni yang saya tunjuk tadi tu yang robot use dekat hospital di Indonesia. So dah tiba-tiba boleh ada kan, belum tak nampak pula robot ni. Now that's a need. So kita sekarang ni dah kena jadikan dia new norm lah. Artinya janganlah sampai benda dah berlaku baru nak guna, dan satu kita lose as a country or as a developer country. Macam Dr. awal kat kita ni bukan saja user country, tapi kita patutnya jadi developing country, Yes, the producer nation like what Dr. Mazlan display said. benda-benda macam ni dekat public, dan bukan saja local yang tengok benda ni, overseas pun tengok, dan bila overseas tengok, dan dia akan start demand. So bila dia start demand, dan ekonomi naik. Anda nampak tak? So benda ni dia ada dia punya relation related lah. Dia. Okay. Kalau tengok dekat sini ini satu lagi teknologi. So katalah PKP dah habis, MCO dah habis, tapi kalau tengok statistik yang baru-baru ni, dia kata kalau Malaysia nak zero ni Julai 2020. So kalau tengok dekat sini, dia guna kios untuk buat self-diagnose. So dekat shopping center, dekat tempat orang ramai lah. So dia letak muka, dia akan scan the face, and then dia akan automatically diagnose kita, what's our temperature dan sebagainya. So kalau kita pass, kita masuk lah. Kalau kita tak pass tu, dia akan channelkan kita dekat ada QR code ni, dia bagi kita QR code. So we have to scan the QR code, then kita pergi ke tempat-tempat yang berkenaan. Okay, yang satu lagi dekat sini bawah ni, saya tengok touchless control. It's a kiosk, tapi it's a touchless control. So dia guna voice dan dia guna head. Dia guna
dia guna motion sensor kan. So, Right, kalau right. kita tolak ke kanan, nanti kita punya mouse ke kanan lah. So bila kita note, contoh bila kita note, dia akan macam enter lah. So we don't Right. touch anything. Betul tak? We don't touch anything. Instead of, sebab isu kita sekarang ni COVID-19 is about touching kan. Sebab dia merebak melalui sentuhan. Jadi this kind of technology with the sensors with everything ni, benda tu lah yang actually boleh membantu mengurangkan dia punya apa nama ni, The spread of COVID-19. merebaknya COVID-19. Yes, by Thank using all you. this intelligent, products. Okay, so actually I've already asked about this to Dr. Mazlan, so now I wanted to ask you, what would be the impact other than health, do you think, KJ? And how do you see the economy in the future? Is it going to be bleak, or it's just maybe ada lights at the end of the tunnel? What do you think? Impact sangat besar lah pada saya kan. Sebab kalau tengok, saya share sikit lah slide ni. Okay So human versus technology. So there are three categories which is computing, brain dengan middle lah. So kalau tengok computing, kita nak input dan kita output dan kita processing, actually memory kita lost. Computer wins on the memory. Sampai sekarang pun saya tak pernah ingat nombor telefon rumah saya. Everybody use phone. Yes. Dan kita boleh tekan ke apa? The favorite. Anak-anak semua. Nampak? So computer wins lah on that time. So when we talk about closely matched ni, it's about complex movement, vision. Sisi ni balance juga. Sebab teknologi sekarang ni, vision teknologi pun dah makin lama makin ke depan. Okay. And then you talk about creativity, emotion, itu kita masih lagi menang. So penggunaan teknologi ni macam saya cakap, dia bukan replace, jangan takut. Tengok orang takut nak pakai, nak guna teknologi ni, dia kata, dia punya pemikiran ni mitos lah, mitos dalam industri 4.0. Kata satu, dia akan menjarakkan lagi jurang unemployability. Satu. Yang keduanya mahal. Yang ketiganya bila mahal hanyalah untuk orang-orang tertentu sahaja. So yang keempatnya dia kata, bila dah ramai pakai nanti cyber security issue kan. Itu akan datang kemudian, tapi kita kena prepare. So cyber security is very important lah sekarang. Yes. So when you talk about impact of the technology in the future, pada saya, walaupun dalam keadaan krisis ekonomi ni pun saya rasa the technology will become further. Dia dikehendaki because of COVID-19 tadi ni, the technology has to come together. So kalau tak ada COVID-19 ni, saya rasa Malaysia ni dia macam who cares lah, tak payah lah, later lah tak payah lah, kita bayar je bil phone hari setiap bulan kan, pakai WhatsApp, pakai itu. So bila adanya benda ni, kita akan jadi lebih aware lah. So dari segi, saya nak share sikit dari segi management pula. Okay? So dari segi management ni, bila kita guna teknologi, macam kita lah, macam doktor. So kita sebelum ni kita tends to think on the traditional linear thinking. Flat je kita think. Okay? Lepas tu kita tak boleh fikir strategically. Sebab apa? Sebab kita tak ada data. If you can't measure, you can't manage. Tak ada data. Data ni sebenarnya kita capture through what? With all the technologies yang kita ada. IoT, the cloud, the big data analytics dan sebagainya. So, kalau tengok yang satu lagi ni, we are using the technology to transform our style of management from power-driven management into a value-driven management. Apakah dia power-driven management? Power-driven management ni yang bahasa kita, kau kena ikut cakap aku bos kau. Okay, you have to do that, you have to do blah 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 kan. Tapi kita cakap kosong tanpa kita sedikit dengan lebih detail. So at the end, kita dengan apa nama ni, bukan lagi leader dengan anak buah, jadi bos dengan anak buah kan. Jadi macam jarak lah. So that's why the company doesn't grow very good. So when you talk about value driven, you talk about how you manage it nicely. So kalau kita pasal management function ni,
dia ada 5 principle dia: planning, organizing, staffing, directing dan juga controlling. So to have this one in order, we need kita gunakan teknologi yang ada sekarang. Okey, sebagai contoh, kita tengok bila adanya data, ada big data, kita boleh buat descriptive analytics, kita boleh buat predictive analytics, kita boleh buat prescriptive analytics. Contoh macam sekarang, kalau kita tengok statistik yang COVID-19 ni kan. So kita dekat PKP 4. So what do you think with the data ni kita akan berada for the future? Adakah akan ada PKP 5? Adakah akan ada PKP 6? Betul tak? So this is all very important for us to manage the country as a whole. Kalau kita dalam satu syarikat, kita manage a company in a small with all this data. So macam doktor punya discover tadi, memang saya dah nampak benda lain doktor. Saya nampak macam hari tu kita cerita pasal pertanian kan. So kita boleh manage orang-orang yang dekat ladang ni, yang kelapa sawit lah, yang rendang getah lah apa So with the satellite communication yang ada, kita boleh manage kat mana orang ni. Harap-harap orang tu masih ada lah dekat situ kan. Right. Okay, guys, I think, sorry KJ, do you still have a lot of your slides? Oh, no. Okay, because I think we can go to some of the questions from our viewers. Okay. Let me just read to you. Dayang Fatinur Hazika tanya, Doctor, how do IoT predict the increasing or decreasing in COVID-19 infection? If it is possible, mind to elaborate how? If no, how do we get there? Doctor. I think itu kan jawapan daripada saya lah. I think KJ dah bagi jawapannya kat situ dengan slide yang kita tengok kat sini kan. With enough data yang kalau kita boleh collect daripada maklumat, then this is the question yang dia akan tanya kan. What happened? Why? Bukan slide itu. Yang slide tadi itulah KJ yang ambil data ni. Kan? This one. So what happened and why? What might happen and what should we do? So I think the trends yang Dayang tanya is it boleh predict atau tidak? That is only predictive analysis. Yang kita perlukan sekarang ialah what should we do? Enough data tu. Tapi untuk mendapatkan data-data ini, kita kena dapat data yang lebih lengkap. Maknanya data daripada the ground and data daripada surrounding. Maknanya data yang daripada apa yang kita ada sekarang di hospital, di klinik, dan begitu juga dengan daripada orang ramai. Jadi dengan cara ini kita boleh tahu sama ada kawasan itu masih kawasan hijau atau kawasan itu masih kawasan merah, bergantung kepada numbers of user yang sakit, dia punya status dan sebagainya. Itu perlulah dengan data yang banyak. Alright. Okay. KJ, do you have anything to add? Ya, saya rasa KKM dah menjalankan satu tugas yang bagus lah. Kalau kita tengok statistik yang dia bagi, kalau kes kematian ni, orang ni umur berapa, lepas tu dia ada penyakit apa, kemudian macam mana dia berjangkit. So dia kata kes yang ke 1000 lebih. So dekat situ dia dah nampak traceability kan. So daripada traceability tu, contoh daripada kelompok masjid Sri Saling tu yang keluar pergi sampai ke Johor lah, sampai ke Sabah lah dan sebagainya tu. So dia dah immediately dia dah captured all these things. Tapi kalau guna sistem yang cepat lagi bagus lah. Cuma this is by word of mouth. Kalau orang tu tak report pun tak jalan juga kan. So we need technology to immediately recover and then protect the other human from yang menjangkit lah. Macam kes yang Saling ni pun ada salah seorangnya pembawa tu daripada Korea kan, dia tak quarantine dia punya diri, and that's the reason. So kalau kita buat hari tu awal-awal quarantine, siapa turun aja daripada overseas quarantine immediately 14 days kan, quarantine ataupun quarantine masuklah dekat mana pun, dekat mana-mana lah kawasan-kawasan tertentu kan, dan totally kita tak adalah PKP. Tapi that's the lesson learned. Yeah, that's right. I mean, I do have one last question for you all. Maybe a short answer from you. Even after COVID-19, the situation will be different. How do you see healthcare in the future, Dr. Mazlan? Okay, kalau kita lihat tadi, we have seen the robots kan, how robot can help
us in the healthcare. Kita selalu takutkan robot tu mengambil alih kerja kita. Dan macam KJ cakap juga tadi lah, actually robot tu boleh menolong kita, membantu kita. Sebenarnya kita panggil dia bukan robot, kita panggil dia cobot. Cobot ni collaborative robots. Awesome. Okay. So robot ni pun masih lagi, dia sebagai contoh, dia bukan replace the doctors. Doctors are still needed. So secondly, kalau kita tengok the healthcare ni, dia banyak lagi teknologi yang sepatutnya kalau boleh kita majukan. Peruntukan tu kita buat lebih banyak juga, sebab kita lihat macam facial tadi ada tunjuk facial selfie ni sebenarnya masih belum lagi pakai biomarker ni kita boleh kesan yang kita ni ada COVID-19. Tidak, COVID-19 tak boleh menggunakan thermal ataupun menggunakan muka gambar saja untuk mengesan whether dia COVID-19 atau tidak, tapi mungkin hanya setakat thermal dia punya temperature body. Jadi ada lagi research yang sepatutnya boleh dilakukan dalam kes-kes sebegini. Thirdly, saya nak maklumkan bahawa kita dah memasuki era selepas COVID-19. Sesiapa sebenarnya lahir pada yang lahir kita panggil millennial, generation alpha dan sebagainya, sekarang ada generation baru. Panggil generation C. Generation COVID. Siapa lahir pada zaman COVID ini dan selepasnya, mereka adalah generasi COVID, bukanlah di penyakit, tapi generasi yang mengalami dalam social distancing punya era, dan teknologi akan berubah. Inilah generasi baru yang kita akan lihat akan datang. Okay. KJ, maybe just a short one. Okay, saya share sikit lah slide ni. Ni banyak saya share benda ni dalam saya punya kelas. Saya buat kelas Industry Forward Foundation untuk ramai orang. So kalau dia tengok ni, what is the difference between human dengan teknologi? Because kita tak nak orang takut nak invest dalam teknologi. So kalau you invest on human, you have to pay salary, you have to pay PF, you have to pay SOCSO, you have to pay bonus and everything. But when you invest on the technology, you only invest one off. Tapi mungkin mahal. Tapi all depends on your processes. Okay? Depends on your processes. You boleh bayar phone RM90 a month. Kalau February you bayar 50%, berapa sekarang bayar doktor? Tahun? RM50 setahun. RM50 setahun kan? Takkan tak mampu dah tak? So this is the technology of platform cloud based and ada analytics lagi. Betul tak? Betul. So then kalau you tengok dekat sini, there are a lot advantage on the technology. Cuma yang jadi isu sekarang ni adalah are we prepared on the human resource? Okay, sebab human resource kita ni masih lagi berada dalam landasan yang macam in between lah. So kalau kita ada benda yang human resource kita punya knowledge worker kita bagus dan sebagainya, saya rasa kita boleh move further and faster with the help of technology, with the system of data yang kita ada. Kita boleh jadi sebuah negara yang saya rasa boleh lah, kalau betul-betul saya yakin boleh melebihi Singapura. Sebab Singapura tadi dalam keadaan yang agak tertekan sebab dia punya kes pun dah 14,000. Okay. Kalau macam ni, Zura tengok, I want to ask you, lepas COVID-19, you go to McDonald's, are you going to push again the kiosk? I don't want. Kan? Okay? Yeah. So I'm giving you two different technologies. One technology that use a barcode and then use your phone to scan the barcode and then you order. So, okay. Another one that using the kiosk. Kiosk ni nampak gempak lah. Okay, dia besar, dia ni dan so I personally pun saya takkan pakai kiosk. I would rather beratur. So kita masih lagi dalam dilema because of COVID-19. So if any Alamak. Yeah. Yeah. Okay. Yep. Di any situation, kalau kita nak memilih teknologi, kita kena memilih teknologi yang bersesuaian dan berkemampuan untuk diri kita. So dalam konteks yang ini, kedai-kedai di luar yang akan operasi akan datang. So kita nak lagi ke pelayan. Kalau nak layan pun keep 1 feet, 1 meter distance, dengar dalam It will be weird. So dia dah kena start develop. Benda ni dah ada sebenarnya, saya rasa. Banyak kalau pergi
siapa yang jual point of sales kan, dia dah boleh develop benda ni. So you sit on the tables, okay, scan the QR code, push your button, pilih your menu. Kalau nak kurang manis, lebih manis, nak double telur ke apa, you just try down, push, send. And then kalau nak bayar pun, you bayar through e-wallet ke ataupun online bank. But you can still have the environments ready. So this is the new norms yang kita kena beralih lah. And then usahawan yang buat restoran, yang buat ni macam-macam ni dah kena prepared from now that this will be the next. Right. Okay, maybe let's just wrap it up since we are also like running out of time. Maybe we can start with Doctor first, Doctor. Just a wrap up. No, I think we can't run away from the new norm, and Generation C is the upcoming one. So if you are not Generation C, then you still the older generation have to convert it into Generation C lah. So we need to be careful, not only be careful, tapi we need to embrace this, like it or not. Yes, right. Okay. KJ? I just want to highlight this. I still insist to have this to most of kawan-kawan kita yang di luar tu. So kita kena ada satu situasi yang mana knowledge kita ni kena balance. So sekarang ni kalau kita tengok ada dua knowledge type. Satu explicit, satu implicit. So explicit ni expert yang technical. Yang implicit ni orang awam yang macam kita sebagai pengguna. So dua-dua knowledge ni kena balance. Sebab sekarang ni bila cerita pasal teknologi, yang cerita lebih ni orang eksplisit. Okay? So bila orang eksplisit cerita lebih, dia nak market dekat mana? Implicit punya orang tak ready. Okay? Right. That's why kita kadang-kadang kita terpaksa force the technology to be used. Macam saya buat smart city. So kita force technology to use to the community. Community tak ready nak pakai. Bawalah teknologi apa sekalipun. Bawa alien ke, bawa apa sekalipun. Kalau community tu tak ready to accept, benda tu akan jadi unbalanced. So sekarang ni kalau tengok kita punya explicit knowledge punya people ni dalam segi teknologi lah, dia lebih macam gini. So di sini macam wait and see tu jadi kita wait and see. Tapi bila COVID-19 ada, kita tak boleh wait and see lah. Kita terpaksa buat juga. So bila kita ada dua-dua ni, barulah kita boleh buat satu society ataupun satu ekosistem dia panggil knowledge based economy society. Where nanti satu ketika the implicit knowledge ni akan demand the technology, akan demand to the explicit knowledge people ni on the technology. Because why? Because dia tahu pasal project dia ataupun dia tahu pasal proses dia, dan dia tahu pasal dia punya kehidupan seharian dia. So bila kita ada dua-dua ni balance, kita akan dapat satu society yang knowledge based, and then finally senang kita nak deploy anything. Campak je teknologi, boom, dia akan cepat. Okay? So in terms of economy situation, we have to move into technology. No matter what we do, itu kita cerita pasal agriculture has to use technology. Sekarang ni kita cerita pasal health also has to use technology. Dan macam-macam lah. So cerita saya baby boomers, C generation, Doctor. Alright, cool. Thank you, KJ. Okay, so I reckon this is definitely a great time and opportunity to strengthen our healthcare system with IoT or any other available technologies for Malaysia to emerge more stronger and more resilient in the future, right? So, okay, so I guess that's all the time that we have. Thank you, Dr. Mazlan and KJ, for your fantastic thoughts and insights. And the rest of you, thank you so much for joining and wishing you all a very blessed day ahead. Quiz. Yes, the quiz. I already mentioned it earlier. Alright. Take a look at our videos, our previous videos for that quiz. Alright. Thank you. Okay guys, thank you. Selamat berbuka puasa. Thank you. You too. Bye.